Diyan syudad. Alam mo na yan? Okay, ready? Shout your kata. Shout your kata. Diyan syudad. Diyan syudad. Ready? Ready? Start. Okay, yung kabila. Kaliwa. Yan. Ready? Hit. Continue. Again. Start. Follow, ha? Okay, ready? One. Kaliwa. Forward side. Go. One. Come here. Go. One. Yung kaliwa. Kya! Yan. Go, forward side. Up, taas to. Pressing down. One. Go. Here. Turn around. Dito. One. Kaliwa. Dito. Kaliwa. Pero mahirap yun. Kaliwa. Here. Dito. Yan. Dito. Kabila. Yung kaliwa mo. Yan. Forward side. Dapat mo huwag ka masyadong mabilis. Kasi kung mabilis hindi ko mabilis masyado. Tapos may kasama ka. Wala na rin kasama mo. Kanan. Turn around. Kanan. Forward side. Here. That's punch. Jump. Go. Kaliwa. Forward side. Kabila. Ayan. Tapos, go. Ito. Huwag kayong pagpalit. Kaliwa. Tayo mo dito. Yung kaliwa mo kamay. Isa. Ay, Move forward. One. isa. Go. Tingnan mo ako mag- Here. Here. Sabi mo kung Okay. paano Tayo mo dito. Ngayon ha. Ito. Extend. Extend. Kung kanan. Extend. Do. Ikot dito. Here. Kanan. Kaliwa. Ikot. Kaliwa. Ayun. Back stance. Tama yun. Ang back stance yung posisyon mo. Tapos ayun. 45 degree. Go naman. Tapos dito. Okay ulit. Yung kanan mo dito. Do naman. Ayun. Hawakan mo. Kanan. Kasi dito. Sana ko ikot. Ayun. Hilain mo. Try mo itong hilain. Do. 45 degree. Here. Kaliwa naman. Yeah. Back stance mo. Ayun yung back stance. Bravo. Good. Easy back stance. Bravo. Dali lang. Huwag kang malikig na huwag kayong magpapaliwala. Titignan mo, wala na kayo. Makabalis. Para magulat na mo, ha? Pero pag Okay, sinama mo na. Ganito.